एब्री 13 अध्याय 5 पद। आचार व्यवहार रे आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हुआ। आज जगत को टिके देखंतु टंका पाई कौन करूना आज्ञा। एवर न्यूज ट्रैफिक पुलिस अच्छा जानते इसके लिए ताकू मारी बस्तारे भरी कोटिक नहीं गला केउझर कौन पाई टंका पाई तो आउ कहूँ एक्सीडेंट रे मरीगला कि मास्टर माइंड हो कि नहीं मोर प्रिय माने अर्थ अनर्थ अटे धन विपद अटे मु कहू ना चाकरी कर ना काम धाम कर ना पैसा रोजगार कर ना साधु सन्त होइकी उई लागू तुम भितर ए कथा मु कहूनी करंतु किंतु धन रे मन दियंतु नहीं जीसुंक ठारे मन दियंतु। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। विशेष करी ख्रिस्टियन मानक जीवन रे धन लोभ शून्य हेबा बड़ काटिगर पाठ। सहजरे शैतान शैतान रो तीनटा अस्त्र मुख्य अस्त्र तीनटा मुख्य खड़ग तीनटा बुझिपारे। गोटे हूँ व्यभिचार अति शीघ्र ए गायक प्रचारक म्यूजिशियन कर्मकर्ता पड़ जाती कहीं समस्त आगे ठिया हेबे तेना स्टाइल टिके निश्चित थिबार अच्छी कणी जाती माने फसी जाती। दुई मान सम्मान ये बड़ा डेंजर चीज है। मते आसन देले नहीं गोटे खल कर कुमंत्रणा कर मंडली भाग करद कहीं कर्मकर्ता रखिले नहीं बोली होनी कि सही काम ही शैतान कला आमे मध्य सिंहासन रे कहीं बसी पारिबु नहीं एटा थिला तार जिद। आ 3 नंबर अटे धन। ए तीनटा अस्त्र रे आज बहुत लोक पड़ी जिबार संभावना अधिक आमे देखुचु। प्रभु कहिले आचरण को सुधराओ धन लोभ शून्य हुआ सेठी मन दियो नहीं प्रभु ठारे मन दियो तमर जोटा दरकार सेटा दे देबे से कहार से बाकी रखंती नहीं कौन खाइबी कौन पीबी केमिति रहिबी कोटी रहिबी उसके लिए फिकर मत करो चिंता करो नहीं जो समय दरकार से समय जगाइबे आकाशरू पकाइबी हाँ आकाशरू ही पकाइले माना भी पकाइले आउ भाटोई पक्षी मध्य पकाइले हाँ ना नहीं के जन को पाई आज्ञा पुरुष खाली योद्धा से माने 6 लाख जाकुबर परिवार अनुसार जदि गणिबे केते हेबे आज्ञा जाकुब परिवार केते जन थिले 12टा पुओ 2टा स्त्री 2टा दासी केते हेले आज्ञा 16 तांकर गोटे झियो थिला दीना केते हला जाकुब आउ गोटे कथा लिखाई मिश्रित जनता थिले मिसर रु एमाने जेतेबेले रक्षा पाइले देखिले रे बापा तांको सहित गले आमे भी रक्षा पाइबा बोली आसिले आज्ञा ए दादा मते टिके सहायता करिवो ना ए मामू हाँ ए भाईना ए अजा ए माउसी एमती कही आसिले सब मु तोर सांग ना कही आसिले आज्ञा से माने ही परे बचसा करने को शिखाइले से जाल रे ए माने फसीगले आउ मिश्रीय माने मले तो मले ये 6 लाख रु मात्र 2 जन बंचिले समस्त मरीगले प्रांतर बुझिपार जदि एते लोक को प्रभु खाइबा को देले आपण गोटे परिवार को दे पारिबे नहीं कि कौन नहीं ताहेले 60 कि 70 टंकार मिल्स गोटे दिन रे जगाइबे बोलिबा विश्वास नहीं बढ़िबे केमती आपण प्रभु देबे प्रभु को पाखरे घंटाटी आंटू भांगी कि लुह गड़े कि समर्पित हुअंतु तो जड़े मिस्त्री टॉप मस्ट मिस्त्री दारिंगबाड़ी मुझे जिते थी जो डिजाइन ताकू देवे से डिजाइन करदेव सेमिति मिस्त्री को मासे 1.5 मास काल काम मिलला नहीं
ଯାଉଥାନ୍ତି ଫେରୁଥାନ୍ତି, ଯାଉଥାନ୍ତି ଫେରୁଥାନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ। କି କଥା କହୁଛ ବୋଇଲି ମୁଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସ ରବିବାର ଦିନ, କେଉଁ ଦିନ ବି ଆବସେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ରବିବାର ସବୁ ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ, କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ କହିଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି, ସୋମବାର ଦିନ କାମ ଗଲେ। 8 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଡାକିଲେ ଯେ କାମ ନ କରି 2 ମାସ ପରେ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଭାବୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଅଙ୍କୁରିତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଅଙ୍କୁରିତ କରନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟରେ। ପୃଥିବୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ? କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଥଇଥାନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ମିଲ୍ସରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମକୁ, ବାକିଟା କାହିଁକି କରିବେ ସେ? ଗୋଟେ ବେଳର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନାହିଁ, ବାକିଟା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଆଚରଣକୁ ସୁଧାର, ଧନଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ତ ବାକି କାଟାଗୋରୀର ସବୁ କାମ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାନ ପଇସା ହେଉନଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଗିନି କାହାକୁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଜ୍ଞାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ଆମର ଏ ଘର ମାଲିକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାଗି ନାହିଁ ମୁଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗେ ନାହିଁ। ହଁ, ଶିଖାଏ, ଏଇଟା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉଛୁଳି ଉଠିବ। କେବେ ପ୍ରଭୁ ଅଭାବ କରି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଶିଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜକୁ ଆଗ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାକି ସଜାଡ଼ିବା ବିଷୟ ସେ କରିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ବୋଲି 1 ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫାନ୍ଦରେ। କୋଉଠି ପଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା? ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପଡ଼ିବେ। ହଁ, ଫାନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ, ଦେଖା ନ ଯିବା ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ ଏମାନେ। ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ଓ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ିବେ ଏମାନେ। ଏହି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ କରେ। କୋଉଠି ପକାଏ ଆଜ୍ଞା? ଧ୍ୱଂସ ବି କରେ, ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ପକାଏ। 10, କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କଣଟେ? ଧନ ଲୋଭ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ିବାର ଲୋକ କେହି, ସେ ମେକାନିକ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମେକାନିକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ 10 ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ନିର୍ଭର ରଖ ନାହିଁ ଓ ଅପହରଣରେ ଦର୍ପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅପହରଣ କରି ଠକିକି ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଧନ ବଢ଼ିଲେ ତହିଁରେ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ ବଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସେଇଠି ଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ସମାନ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରିକି ଚାଲିଯିବ, ତାର ଦର୍ପ ଗର୍ଭ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଧନ ବଢ଼ିଲା, ତାହେଲେ ତହିଁରେ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ।
कोटी मन दियो ताहेले प्रभुंक ठारे मन दियो। प्रेज द लॉर्ड।